अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस प्रोग्राम में सभी लोग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं बशीर बद्र पे मैं कुछ लोगों को बताना भी चाह रही हूँ कि मैं बशीर बद्र पर रिसर्च कर रही हूँ, इसीलिए मुझे इनकी सारी डिटेल्स कुछ लफ्ज़ों में बताना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बशीर साहब के जाने के बाद फ़ज़ा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। उनका जाना बहुत दुख की बात है। ऐसा शायर बरसों में पैदा होता है, उनके जैसा कोई दूसरा शायर नहीं है। वो जदीद शायरों में सबसे ज़्यादा अच्छे और मियारी शायर थे। डॉक्टर बशीर बद्र के एक शेर के साथ मैं अपना मजमून शुरू करती हूँ। परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहाँ दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, मोहब्बत एक खुशबू है हमेशा साथ चलती है, कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। ऐसे शेरी सफ़र के आगाज़ में ही ऐसा लाफानी शेर कहने वाले अहद के अजीम शायर डॉक्टर बशीर बद्र की सहरकार शख्सियत, शोहरत व मकबूलियत के आसमान पर बद्र कामिल बनकर अपनी ताबियाँ बिखर रही है। एक कादिरुल कलाम शायर की हैसियत से वो मौजूदा दौर में याद किए जाते हैं, जिस पर हिंदुस्तान बेजा तौर पर नाज करता है। सैयद मोहम्मद बशीर यानी डॉक्टर बशीर बद्र ने 15 फरवरी 1935 को कानपुर में एक मुतवस्सित सादात घराने में आँख खोली। इनके वालिद सैयद मोहम्मद नज़ीर सरकारी मुलाजिम थे। बशीर अपनी वालदा मोहतरमा आलिया बेगम की आगोश तरबियत में परवान चढ़े। 7-8 वर्ष की उम्र में उन्होंने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था। फितरी तौर पर वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थे। मोहम्मद बशीर से पहले उनके 2 भाई आलम तिफली में ही इंतकाल कर गए थे। सैयद मोहम्मद नज़ीर औलाद की महरूमी से गिरफ्तार होकर अपने रूहानी मुर्शिद फतेहपुर हिसुआ के खुददार सैयद बुजुर्ग शाह अंजुम उद्दीन के खिदमत में हाजिर हुए और दुआ की दरख्वास्त की। शाह अंजुम की दुआ से अल्लाह ताला ने मोहम्मद बशीर, मोहम्मद ज़मीर, मोहम्मद सगीर और मोहम्मद इकबाल जैसे होनहार बेटा अता किया। सैयद मोहम्मद बशीर अपने तीनों छोटे भाइयों में सबसे ज़्यादा ज़हीन थे। शेर व सुखन का शौक़ यानी उन्हें बचपन ही से हो गया था। 1949 में जब वो इटावा के हाफिज सिद्दीक इंटर कॉलेज में हाई स्कूल के तालिब इल्म में थे, इन्हीं दिनों इटावा के हज़रत सैयद नामुराद शाह के उर्स में मुनअक़द तारीख़ी मुशायरे में सैयद मोहम्मद बशीर ने गज़ल पढ़ी। एक कम उम्र के तालिब इल्म के कलाम की बहुत तारीफ हुई। इटावा के एक सरकिरदा रईस और इल्म अदब की दिलदादा शख्सियत ने अज़राह मोहब्बत इन्हें बदर तखल्लुस इख्तियार करने की तलक़ीन की और मोहम्मद बशीर बशीर बद्र हो गए। 1949 में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। नौजवान बशीर बद्र अपनी रेगुलर तालीम का सिलसिला ख़त्म करके खुद को अपनी वालदा की खिदमत और तीनों भाइयों की परवरिश और तालीम और तरबियत के लिए वक्फ कर दिया। पुलिस के महकमा में मुहारिर रहने और दौरान मुलाजमत इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और अलीगढ़ में इनका क़याम रहा, लेकिन जानगी जिम्मेदारियों और मुलाजमत की मसरूफियत के बावजूद प्राइवेट तौर पर तालीम का सिलसिला बरकरार रहा। यहाँ तक कि उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से इम्तियाजी पोजीशन के साथ MA की सनद हासिल की। इसके बाद उन्होंने आज़ादी के बाद उर्दू गज़ल का तनक़ीदी मुताला के मौजू पर तहक़ीक़ी मक़ाला पेश करके PhD डिग्री भी हासिल कर ली। पहले वो अलीगढ़ में लेक्चरर रहे, इसके बाद मेरठ कॉलेज से वाबस्ता हो गए। दर्स व तदरीस के शूबे में नुमायाँ कारकर्दगी के साथ इनका शेरी सफ़र भी जारी रहा। बशीर साहब की अहलिया बेगम शहनाज एक बाशऊर आक़िला और सलीक़ा शार खातून थी। इनसे 2 बेटे सैयद मासूम, सैयद नुसरत और एक बेटी सबा ने जन्म लिया। इस वक्त जबकि डॉक्टर बशीर बद्र की शायराना शोहरत आलमगीर हो चुकी थी, ये बेगम शहनाज इस दुनिया से रुखसत हो गई। बशीर साहब जैसे हिसास इंसान के लिए मोहब्बत करने वाली शरीके हयात का इंतकाल जान का साना था। इनकी ज़िंदगी का दूसरा बड़ा हादसा इस वक्त हुआ जब मेरठ के फर्दावाराना फसादात में शरपसंदों ने इनका सारा असासा, इनका घर बार जलाकर खाक कर दिया। बशीर साहब ने बड़ी पामुरादी और हिम्मत के साथ हालात का सामना किया और अपने कर्ब और तकलीफ़ों को अपनी शायरी में सुमो कर ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते गए। उस दौर का एक मशहूर शेर मुलाहजा हो,
یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر بشیر بد نے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے بچیوں کی شادی کی اور انہیں خود کفیل بنایا۔ پھر زندگی کا ایک ایسا موڑ آیا جہاں انہیں ڈاکٹر راحت صاحبہ کی صورت میں ایک رفیقہ سفر مل گئی۔ راحت صاحبہ نے ان کی حیات کا وہ خلا پر کر دیا جس نے انہیں بھری پوری دنیا میں تنہا ہونے کے احساس سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر بشیر بد نے اپنی اہلیہ ثانی محترمہ ڈاکٹر راحت بدر سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد ان سے ایک اولاد ہوا جس کا نام طیب بدر ہے۔ شادی کے بعد بھوپال میں سکونت اختیار کر لی، جہاں مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کے چیئرمین کے عہدے پر فائز رہے۔ لیکن شعر و ادب کے حوالے سے ساری دنیا ان کی جولا نگاہ ہے۔ ڈاکٹر بشیر بدر 12 سال سے ڈیمینشیا شکار ہو گئے تھے، ان کی یادداشت چلی گئی تھی۔ لیکن جب ڈاکٹر راحت بدر نے کسی بھی شعر کا پہلا مصرع سناتی تھی تو ڈاکٹر بشیر بدر خود دوسرا مصرع پڑھنے لگتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زندگی کا ایک ایسا موڑ آیا جہاں ڈاکٹر بشیر بدر نے 91 برس کی عمر میں بھوپال میں اپنی آخری سانس لی تو ساہتیہ کی دنیا میں گہرا سناٹا ہو گیا۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ ہو: اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ان کے جانے کے بعد مشہور شاعر جاوید اختر نے لکھا ہے کہ بشیر بدر کے جانے سے ہماری اردو زبان تھوڑی اور غریب ہو گئی، مگر سچ تو یہ ہے صرف اردو ہی نہیں، پورا ہندوستان تھوڑا اور غریب ہو گیا، کیونکہ بشیر بدر جیسے لوگ صرف شعر و شاعری نہیں کرتے، وہ سماج کو بھی انسانیت سے بھر دیتے ہیں۔ جب ایسے لوگ چلے جاتے ہیں تو دنیا خالی سنی ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں محبت، تکلف اور معنویت تھوڑی سی گھٹ جاتی ہے۔ بتا دیں کہ بشیر بدر کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے پورے دور کو تہذیب، تمیز اور انسانیت سکھائی ہے۔ ان کی شاعری کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ وہ بڑی باتوں کو بڑی معمولی لفظوں میں کہہ دیتے تھے۔ ان کی غزلوں میں کسی طرح کا کوئی بھاشائی اتنگ نہیں تھا۔ وہ دل کی بات اس طرح کہتے تھے کہ سننے والا اچانک چپ ہو جاتا تھا، جیسے کسی نے اس کی اپنی تنہائی کا نام لے لیا ہو یا پھر اس کی اپنی دکھوں کو لفظ دے دیا ہو۔ ان کا ایک شعر ملاحظہ ہو: کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا تو گلے ملو گے تپاک سے، کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے، نئے مزاج کا شہر ہے ذرا فاصلے سے ملا کرو۔ صرف ایک شعر نہیں تھا بلکہ بدلتے ہوئے ہندوستانی سماج کا بیان تھا، اس سماج کا جہاں آدمی آدمی سے ڈرنے لگا تھا، جہاں رشتوں کی جگہ شک نے لے لی تھی، جہاں مسکراہٹ بھی ایک حساب لگا کر دی جاتی تھی۔ کوپریٹ کی دنیا میں کام کرنے والے لوگوں کو یہ پسندیدہ لائن ہوتی ہے۔ بشیر بدر کی شاعری کو سمجھنا دراصل اس ہندوستان کو سمجھنا ہے جو اب دھیرے دھیرے ہماری اسمرتیوں میں بدلتا جا رہا ہے۔ وہ ان شاعروں میں نہیں تھے جو محض عشق نمائش کرتے تھے، ان کے یہاں محبت ایک اخلاقی تجزیہ ہے۔ ان کی شاعری میں محبت اور اداسی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ لیکن بشیر بدر دکھی کے شاعر نہیں تھے، وہ امید کے بھی شاعر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مقبولیت اردو کے حصوں تک محدود نہیں رہی۔ ہندی بھاشا سماج میں بھی انہیں اسی عتم نیتا سے اپنایا جیسے دشنت کمار کو اپنایا تھا۔ ان شعروں کی مقبولیت ایک وجہ یہ بھی تھا کہ ان کی کتابوں میں سے زیادہ لوگوں کے زبان پر زندہ رہے۔ ہندوستان میں بہت کم شاعر ایسے ہوئے جن کے شعر عام بات چیت کا حصہ بن گئے۔ بشیر بدر اور ان نادر لوگوں میں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عوام سے لے کر نیتاؤں تک نے ان کے شعروں کا ضرورت پڑنے پر استعمال کیا۔ اگر ہم صرف راج نیتاؤں کی چرچا کریں تو وزیر اعظم نریندر مودی نے سندھ میں کانگریس پر نشانہ سادھتے ہوئے بشیر بدر کا وہی مشہور شعر پڑھا تھا: جی بہت چاہتا ہے کہ سچ بولیں، جی بہت چاہتا ہے کہ سچ بولے، کیا کرے حوصلہ نہیں ہوتا۔ دراصل کانگریس صدر ملکہ ارجن کھڑگے نے بھی لوک سبھا میں مودی سرکار پر نشانہ سادھنے کے لیے بشیر بدر کا شعر کا ہی سہارا لیا تھا۔ انہوں نے شعر پڑھا تھا: دشمنی جم کے کرو، دشمنی جم کے کرو، لیکن یہ گنجائش رہے جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہوں۔ مودی نے کھڑگے کا جواب بدر کا ہی شعر کہہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کانگریس نیتا راہل گاندھی نے بھی ایک ریلوے میں بی جے پی پر حملہ بشیر بدر کے شعر ہی سے بولا تھا۔ انہوں نے مشہور شعر کہا تھا: لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں،
तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में का जिक्र किया था। इसके अलावा 2013 में उस वक्त के रहनुमा सुषमा स्वराज ने ये शेर पढ़ा था कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता। यह भी बशीर बद्र का ही शेर था। मुल्क के साबिक सदर जान जालसिद सिंह, पाकिस्तान के साबिक सदर जुल्फ़िकार अली भट्ट से लेकर हिंदुस्तान के इंदिरा गांधी, बशीर बद्र को पसंद करने वाले राजनेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। फिलहाल आज के वक्त में अक्सर देखा गया है कि शायरों में बेपनाह कामयाबी और शोहरत पाने वाले बहुत से शोरा जब उम्र की मंजिलें तय करके ज़ईफ़ी या जिस्मानी माजूरी के सबब मुशायरों से गायब हो जाते हैं तो जहनों और ख्यालों से भी महू हो जाते हैं। अदब की तारीख में आखिर उन्हें कोई नुमाया दर्जा नहीं मिलता या नहीं दिया जाता, लेकिन डॉक्टर बशीर बद्र का शुमार उर्दू के उन चंद शोरा में है जो दुनिया भर में याद होने वाले मुशायरों की जान तस्वर किए जाते हैं और जिनको सुनने के लिए करोड़ों लोग बेताब रहते हैं, जिनकी शिरकत किसी भी बज़्म में शेर व सुखन की कामयाबी की ज़मानत होती है। दर हकीकत आलमी सतह पर मुशायरों में गूंजने वाली बशीर बद्र की मुतर्रम गज़लिया शायरी इंसानी ज़िंदगी के अब्दी हकीकतों की अक्कास और हमेशा कायम रहने वाली इल्मी, अदबी, लसानी और तख्लीकी खुसूसियात से मालामाल है। बशीर बद्र की शायरी एक जिंदा मुतहर्रिक और फाल शायरी है जो मरवर वक्त के साथ साथ मज़ीद मुतहर्रिक और अहद आफरी होती जाएगी। इस दावे के सबूत में पेश है बशीर साहब की चंद लाफानी अशार। इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। मैं तेरे साथ सितारों से गुज़र सकता हूँ, मैं तेरे साथ सितारों से गुज़र सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है। ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊँ तो दीवार में सर लगता है। शुक्रिया।